Stilan, okay. Ako pa pinagtaplin niya, pre. Shoutout sa 3 viewers natin dyan, mga pre. Grabe naman yung ano na. Eh, ano pala ako? Mid booster pag yun. Ako! MVP pre. Use your wits, not brute Grabe, ang force. galing. All but moss-covered graves in the end. Grabe naman to, pre. Grabe, napaka-hirap naman ito. Par, isa par. Boy. Come on. Basag ang tower What shield. doesn't kill me only Tatapos. makes me Move stronger. out. Eh, dito, pre. Anid ba kapir? Sama-sama na mga pre. Sama-sama na mga pre. Okay. Pre, anid. Bakoy mana, isa. Ay, isa. Tayo mana. Atras. Ay, bakoy mana, oy. Pak. Boom. Gagi par, butikan pa ako. Ah! Kung yung name ni Chokes is Come Chokes find TV, me sa if you atin, run into Pure trouble. TV. Let's do par. Tara. Baka gusto niyong sumali par. Uy! Anong ginagawa mo sa mundo par? Your team Sa has mundong destroyed walang a tower. patay ka par. Slain an enemy. Taramin. Ay, gagi, dapat nag-top lane na lang ako, pre. Dito, pre. Lalo. Ay, pre. Bawal yan, pre. Bawal yung ginagawa. Everything is under my control. Maya ka sa akin, pre. Bog, pre. Skills and cooldown. Retreat. The Overlord and Tyrant have been enhanced. Tulog tayo, pre. Wala bang sasali, mga ka-cute? Ay, mukhang wala. Start ko na to. Nakaya na sila, pre. Ulit tayo, pre. Ay, yun lang. Anong par? Ipinsa mechanism lang tayo, pre. Ay, gagi par. Dapat tayo. Ba't ako pumasok doon, pre? Tayo ng turit, mga pre. Wait, boy. Now open. Okay. Okay. May namatay sa kalaban. Yes. Oh! Ay! Huwag kayong lupa! Ano, sabihin mo si ano par, si Pinless par, palit kayo ng rule. Buti na lang par, meron akong protection par. Ba na to si ano par? Ba natin par? Ay, si, ano support? Si Dulia, ba natin si Dulia par? Ano? Ay, gago, yun lang! Ayak ka. Nasira to rin natin. Dito na pala sila lahat, pre. Gagi, mga balagpag yung mga... Par, retreat! Isang first kill mo lang dyan, par. Patay na yan, par. Sayang. Legendary na siya. Grabe, par. Di pa napatay yung butterfly, pre. Ah! Putar, yes. Easy kill. Di naman useless si Silong, par. Sa kalaban. Okay lang naman siya, par. Shut down the bridge. Oh, quadra kill siya. Gagi, spray.
You cannot ask. Tara, 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 tara. Charge! Tara, 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 tara. When knowledge is spread to Madinat erudite, thousands of minds awake. Boy. Panalo na po! Kinuot tayo! Di, silang bungog na pre! Push nyo na, silang bungog! Taka, yung top lane par. Binubugbog na par. Tara, 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 tara! Ayun na, oh. Tara! Show! Help pick, gagiks! Ala, ayaw nila mag-show! Yes, nice garo, nice garo. Nice ka. Si Agran, pre. Ban niyo si Agran. The enemy team's turn. Okay lang, core ko, pre. Sure! Sure! Sure, pre. Sure, sure. Nice, nice, nice. Go! To Grandmaster tayo, par. Kalat din nating stream para kumalat din yung kakita natin sa Bang Honor of Kings. Let's go! Tsaka pa-follow din nating page, mga pre. Ano, hirap mag-ano, pre. Sobrang hirap pag ano yung mga kasama mo, par. Pag mga buang-buang, pre. Na. Alice. Sayang, pre. Pero low life na yun, par. Sayang. Anong... Gigi, gigi! Easy kill. Gigi, kaya yan! Double kill. Awesome. Ah, si Fauzi pala to, Fauzi. Nice, 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 mga pre. Pag Equipment nagro-roam talaga ako, pre, nananalo, pre. Gagigs na to, par. Ah, nagyuhan pala siya, pre. Yuhan pala si Tito Wawa, pre. enemy in our jungle. Help me get rid of them. Beyond human time. Wala tayong mana, par. May gagi, par. Ako pa yung napatay, par. Ang bubo naman dun, pre. Oh, shoutout sa 2 viewers natin dyan, mga pre. Pa-like and share naman yung ating... Ayan, par. Hindi, gagi, par. Uy, lul. My ultimate is ready. Everyone. Panalo na, panalo na. Kailangan kong umuwi, pre. Kailangan kong umuwi, pre. Nakapasok tayo ng turret, mga pre. Galit, hindi ko matalunan, boy. May namatay sa kalaban. Yes. Kaya yan! Laka! Yun lang. Shutdown. Laka, di mo na yan kaya, par. Swak tayo, pre. Laka, isang tuhog ka na lang, pre. Wala naman sila, mga pre. Wala ka, nice ka. Andiyan na yung si Cute, andiyan na si Cute, pre. Running Papunta na si solves Cute sa ano. nothing. Laban, mga par. Amazing. Tara, mga boy, tara, mga boy. Kalma lang. Focus lang, kaya pa yan. Tugok na naman yung top lane natin nun, pre, oh. Nandiyan na yung mga minions. Let's get it out. Huling makalis sa Mestano. Bakit na ako masyado para dito? Tara, pre.
When knowledge is free. Sige, sayang ako na sana mag-ano. Ala! Grabe yung mga talon, par! Timing ng ano, par? Gagiks, boy. Ay, shoutout sa 3 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Let's go! Maraming salamat sa pag... Honor of Kings! Enemy minions will arrive in 5 seconds. All forces, move out! Ay, wala ka mana-mana dito pa. Ay, invite, pero... In-invite na kita kanina, pre. Palagi na lang kita in-invite, pre. Tara! Ay, buti na lang. May 1 star na. Baka, saan yun, par? Live na tayo, mga pre. Good evening, mga pre. Pre! Easy kill. Gi, kayain, par. Kill is free. Gagiks, pinapalagan niyo yung cute, ha? Bawal yan, par. Ganang hapon, mga pre. Ay, Lusayan, maraming reply na lang sana ako dun, par. Sayang naman yun, par. Sige ba, par? Grabing laban to, pre. Beware the ignorance. A sharp mind is better than a sharp blade. Tara boy. Tara boy. Gi! Sayang, pre, oh. Ah, umuwi, pre. Gi! Double kill. Sana all. Grabe ba? Oh, likay! Likay, mga pre. Tara, kaya yan, pre. Papasukin mo lang, pre. Oh, invite mo lang, pre. Invite mo na lang. Ikaw bahala, pre. Ano, pre? Pag ito Nakaka-double kill siya. Kaya pa, nasira to rin natin. putaragis ng mga kalaban to, pre. Alak ka, pastilan. Pre din, malakas talaga si ano, pre. Ay, Benedict. Ah, Benedict. Tsaka si ano. Di! Uy, paano ni Dep? Ah, grabe ba? Bawi na lang, pre. Nakita, yun lang. Retreat. Tara. Tara, sakay. Gagi, pre. Gagi, nabuhay ko yun, pre. Hala, yung bot. Ay, ito lang, pre, ah. Ito, pre, Jujutsu High Chest, pre. May archive tayo. Ay, meron pala dito, pre, sa archive. Nandito pala. Kaya pa, nasira to rin natin. May namatay sa kalaban. Enemy in our jungle. Help me get rid of them. The ghost jumped at me. Flap, pre. Dalawa niyo lang, pre. Yun lang, par. Kuha natin. Jeffrey? Pinamatag na ang prison natin. GG, par. Uy, gagi, bahit. Eh! Gagi, Crystal, nakapatay. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Ala, banga daw si ano, oh. Invite na lang tayo ng ano. Invite na lang natin to si ano, si Jamel. Calculated strike. Sayang, par.
Heroes. Flashlight po, flashlight po. Tara, tara, tara. Ah. Galing naman, pre. Kung ganun, pre. Quadra kill, pre. Basta nasa farm din ako, assign. Ah, okay, pre. Pero gumagamit ka rin ng ano, pre, ibang hero pag ano. Pa... Everything is under my control. Maya ka sa akin, pre. Dalang par ni dati ng ano par, depensahan to par. Sama-sama na mga pre. I always give a Gagix, warm yung isa nila par, greeting to ano? the people passing by my brush. Mozi na naman tayo. Mozi, Mozi. Mozi, Mozi, Mozi. Ba ninyo si Kano? Siganan mo? Kung murag delikado kayo siganan mo pa. Kaya pala, boy. Wait, min. Laka, nasira to rin natin. Gagix, boy. Sorry. Level 8 na tayo, boy. Nag-room item tayo, boy. Kapara? Baka di mo kilala binabangga mo, par. Kalmahan niyo lang, pre. Man, unstoppable na yun. Nakatubol kill siya. Na, shotgun ka, pre. Yun lang, par. Lo. Huwag kang umalis sa ano, pre. Sus, hindi siya umalis sa ano. Ayun, Stan. Free call the players today. Dagan pa. May namatay sa kalaban. Yes. May namatay sa kalaban. Yes. Kabuhay pa. Posture, balance, Naka, pumapalag na naman sila, boy. May namatay sa kalaban. Yes. Kalmahan niyo lang, pre. Nakatubol kill. Par. Andiyan ang overlord at tyrant mga pre. Gagi ka, pre. Balik dito, pre. Pasabang tower shield. Catapults. Move out. Gagi. May namatay sa kalaban. Yes. May namatay sa kalaban. Yes. Nice. Nice kill. Kalmahan niyo lang, pre. Laka, nasira to rin natin. Nice. Triple kill. Pre, naka-triple kill pa, pre. Basta sinakururo, par. Ang galing nila, ang galing nila, ang galing nyo, boy. Ang galing nyo, boy. Ang galing nyo magnakururo, boy. Galing, 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 galing. In the thick of all the action. Na first blood natin yun. Atin na yun, par. Ito yung dragon, par. Gagi ka ba, boy? Gagi ka ba, boy? Gagi ka ba, boy? Ay, ay! Oh, shit! Unstoppable na yan, pre. Wala, I need help here! Oh, grabe ba? Laka, nasira to rin natin. May namatay sa kalaban. Ito nauna, pre. Baka kaya yan, pre, oh. Ult, ult, ult! Sayang! Walang ult. Bilis tumakas ng buwang-buwang na yun, pre, oh. Nakawin ni Dick. Grabe din nyo ba pinatay yun? Brad, double kill. Nice, nice. Grabe, pabumba na, par. above all, Andiyan ang overlord at tyrant mga pre. Pasabang tower shield. Catapults. Hindi mo sa Tyrant, hindi mo sa Tyrant, par. Tablo! Gagix! Lula! Grabe, duha man dayon. Ayaw. Yabag, baliktad. Ako yung ako tumatay. Patay, kuya. Killing spree pa nga. Sama-sama na mga pre. we're behind in gold. Keep farming. Pamatamaan yung
Suporta pre sa panonood mga pre. Welcome. Baka naman pre. Okay. May namatay sa kalaban. Yeah. Kalmahan niyo lang, pre. Gi, kaya yan par. Yeah. Gi. May namatay sa kalaban. Nakapag-flicker out pa. Ito pre. Gagix naka-flicker out pa. Balik. Balik. Alalala. Thanks, pre. Spiderweb. Yan lang pre. Natay out pre. Through its gaps every day. Sayang par. Retreat. Patay pre. Skills and cooldown. Retreat. The exteriors can be deceiving. Naka, nakuha pa nila pre. Retreat. Saan? Naka-play, naka-in-game siya pre. Invite natin. Ay, bawal na pala siya pre. Bawal na pala pre kasi ano? Huh? Oh, shout out sa 6 viewers natin dyan mga ka-cute. Baka naman palike and share ng ating stream. Let's go para naman kumalat ang ating kakitan sa Honor of Kit. Dito. Dito. Assemble. Posting tayo pre. How do people... Patay na yan pre. Kami na lang, pre. Laka na, tsambahan pa tayo dun pre. Buang-buang. Sakit naman. The super beings often forget that they were once human. Mag-hold yan pre. Kalma lang ha. Defense lang pre. Defense. Everyone Depensa lang is par. a part of history. Defense lang tayo men. Defense lang defense. The past is Sayang par. Walit ka lang yun par oh. Tara. Sugo na mga pre. Ka. Sige. Sige, gagi sayang ko. Sige. Pre, retreat! Gagi. Punti ka na tayo dun, boy. Kailangan na natin umuwi sa bahay mo. Uy, nice one. Nakabawi, par. Tumama! No hesitation. Good evening mga pre. Hindi ka makakita. Di nakakita. Retreat mga par. Laka, huwag kang kumalag par. Ano yan? Execute yan pre. Execute nga pre. Gagix boy. Retreat pre. Ay, shout out. Oh, sige pre Allen. Sige pre, invite ano pre. Baka naman isang ano naman dyan pre. Isang ano, pa-share naman ang ating stream para kumalat yung kakutan natin sa buong Honor of Kings. Let's go. Tsaka ano, baka naman pa-like, pa-fat. Baka lidisan pa nga katapat par. Sige lang. Long range tayo dito pre. Kailangan long range tayo dito par. Sa likod lang dapat tayo lagi. Naku, grabe naman yung takot-takot sa sagbot ng ano natin, pre, oh. Pag nakadikit pala siya ng wall, pre, magiging invisible pala siya, pre. Ang ID natin is... Baka may gustong sumali, pre. Ito na room ID ko, mga pre. Naka, bilis.
Grabe, ang bilis tumakbo ng kamagong na to, pre. Ha? Ay, wala man. Kasi nabanhaan ka na ako ba? Pero pag may sasali, pre, syempre, pre, pagpapatuloy pa din natin yung ano, pre, gameplay. Yung membro ng... Uy, gagi. Pisan mo tinatama yung first kill mo, par. Di ka tuloy nakatama. Don't Ay, sige, engage. sige. Ano na, pre? Gagi, par. Flat, pre, ano na, pre? Grabe, ang sakit naman nito, pre. Ano na, pre? Tangigit, anong item yan? Gagi, ang sakit, pre. Me life is full of failure. Nice, very good, pre. Oh, grabe naman, oh. Grabe, palagi na lang akong MVP nito, pre. Let's G. Let's go. Di tuloy tayo nakapag... Ay, shout out sa viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Tay. It's the enemy team's turn to ban Sino heroes. naman yung ano, pre? Gagamitin natin, pre. Pang mid lane. Uy, okay. Sige. Ako ano, pre? Gagi, di naman dito, par. Yun lang. Your turret has been Talo, par. destroyed. Unang sabak, talo agad, gagi. Uy, grabe, men. Oh! Grabe kayo, ha? Grabe ka, ha? Grabe ka magkapanglait, ha? Oh, ilo. Oh, napatay natin. Mid Napatay lane, natin, pre. we need your assistance. Kaya mo to, pre. Grabe, tumatakbo agad, par. Sino ka ba? Ang sirok mo, ah. Ay, pre, ano? Sino ba yun? Si Pre Jamel. Pre, asan ka na? Sa ating stream, let's go. Baka gusto niyo sumama sa laro, mga pre, tara na. Ayan na. Let's go, mga pre.